me re itumetse thata ke boitumelo hela ka puo ya ga Tautona tsa di buileng go tlhalosa gore mo ngwageng tse nne tse di hitileng go tsena mo go wa botlhano ya ka re tla be ra ko ngwageng o tlang o se tsa kgonneng le gore re ka sologela eng mme kana boitumelo ba rona bo tswa mo goreng ga o lebella dikgang tsa banana tsa re hileng boikarabelo gore re mo gakolole mo go tsone o di buile ka bokgabane thata la ntlha ela re simolle ka gone go akgola le go lemoga ga mmogo le go galaletsa letsile tebogo mo setšhabeng sa se dirileng se segolo thata ke se le gore se re itumedisitse se tla rotloetsa bana ba rona ba ile gore ba ikamantse le metshameko gore ba itse gore le bone ka moso e tsoga e le bo letsile tebogo mme kana ne go mo tshwanetse ka gore letsile tebogo o dirile go le gontsi fo lehatshe la Botswana a tsholetsa folaga lehatshe la Botswana ka bontle jwa bo dirileng segolobogolo jang dikatlego tsa gagwe ko Budapest mo ngwageng o ne o re leng mo go one o at the World Championships jaanong mme ga o lebelela hela ka bophara ke dumela gore Tautona o amile dintlha di le mmalwa tse e leng gore motho o tshwana ke gore a di gatelele sa ntlha hela kgalemo e a neng a e neela banana gore a re tlogele go ikamanya le ditagi a re hokotse golomo ka gore golomo ke golomo go sa siamang sa bobedi o na kgalema bao ba ile gore ba inaakantse le tshotlakako ya bomme le bana mme gongwe re bua ile bophara ile one GBV mme hela sengwe sa tsone dio tse di ntumediseng thata ke yone kgang yone eo kgalemo gape nne a e ntsha a e neela Batswana ba ba ka tswang ba dira jalo mme se sengwe rra se motho a ka se itumellang ke go neela gore Tautona sepe se nne a sama go ne go na le monana mo teng puo ya gagwe a o lebelela dikgang tsa ditswammung tumalano ya rona e sa tswang go kwadisiwa kana go bewa monwana e yang go hela ka 2054 ya rona le ba komponi ya DBS kana gore a gone gore ha ile gore go a go nna le dipoelo e bile go a go nna le gone gore Botswana o ka kgona go atolosa madirelo a ditaemane go simolla jaanong gore a sena go nna e etswa mo mmung e be ka rethegadiwa ga dirwa tseo tsotlhe tse le gore o ka di akanya gone mo ka bo gone mo ke katlego e tona mme thulaganyo ya rona affirmative action o buile ka yone gore mo ngwageng o hela wa madi go dirisiwa madi a kanang ka 66 million pula mo dikomponeng tsa banana o buile ka di National Arts Festival gore go dirisiwa madi a kanang ka 15 million pula e le a ileng goreng banana ba ne ba inaakantse le ditiro tsone tseo tse ne di tsamaisanya le the National Arts Festival kgang ya horticulture ya gore re be re tswetse di-bordera gompieno e le gore merogo ra itemela jalo le jalo go save madi a kanang ka 452 million pula kana le gone mo banana re tshwanetse re ipone mo teng re simolle go bona gore mme economy e ntšha ke yone ya agriculture ka gore go santse go le gontsi mo le gore re ka go dira mme ga se mo hela mo ke dumela gore thulaganyo ya bone ya digitalization ya gone gore bo smart boards jalo to roll out that program e ra banana ke batho ba maranyane ke sone se no utlwa gote 270 online services di setse di kgonne gore di establishiwe mme kana go ne go supagala gore ngwaga o hitileng go dirisitswe madi a kanang ka 60 million pula mo bananeng go engagetswe 15 companies tsa banana this year 100 million pula o dirisitswe kana wa go dirisiwa next year ya go nna more than 100 million pula so ga o lebelela hela pego ya ga Tautona ka bophara e ne e soboka lephata la rona gongwe le gongwe ha re ha se na se bua sengwe se na se bua o no kgona gore o bone lephata la rona mo teng a ke bong a ke banana a ke dikgang tsone tsa ngwao a ke dikgang tsa metshameko ke dumela gore Tautona o dirile bontle thata re itumetse mme ra itse gore go mo re ka go oketsa go ka oketsega mme ke sone se le gore ra go tswelela ntse re gakolola gore go a kopela re ka tsamaya ka tsela e ntseng jang gore banana ba kgone gore ba nne le ditiro